अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ अरूज लाइफ स्टाइल से। आज ये हल्की हल्की सी स्नो हो रही है और हम जा रहे हैं आज टोरंटो डाउनटाउन। तो चलें, गाड़ी हमने पार्क कर दी है लेकिन हम जाएंगे ट्रेन पे। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कार्ड को लोड किया क्योंकि हमारे ट्रेन के प्रेस्टो कार्ड्स फिनिश हो गए थे। तो स्नो देखें ज़बरदस्त। ऐड यहाँ पे हम टैप करेंगे और अब हमने जाना है इधर अपर लेवल पे। गो ट्रेन हमारी ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये है कि लेट ना हो जाए तो हम लोग ट्रेन ऐसी होती है। लेकिन अभी फ़िलहाल खाली है क्योंकि रात का टाइम है। ये लोकल ट्रेन है लेकिन इसमें आपको हर सहूलत दी जाती है। जैसे कि आपसे ऊपर चलते हैं, ये देखिए, ये इस टाइम हम ऊपर वाले में हैं। ये ऐसे डिफरेंट स्टॉप्स पे रुकती हुई जाएगी। जिसका जो सा स्टॉप होता है फिर वहाँ पे लोग उतर जाते हैं और इस तरह आप ये रोड क्रॉस करके भी उस साइड पे जा सकते हैं। जैसे कि संडे है तो संडे में लोग क्या नाम है टोरंटो की तरफ निकलते हैं ज़्यादा। एलिवेटर में हम लोग ऊपर जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है इस टाइम और यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है हमें ना। ये चीज़ ज़बरदस्त सा यूनियन स्टेशन पे हम आ गए। ये देखें, ये बहुत प्यारा स्टेशन बना हुआ है और यहाँ से वाया रेल भी आप कह सकते हैं, ये मॉन्ट्रियल जाती हैं और सारी दूर दूर जाती हैं। ये हम यूनियन स्टेशन से बाहर आए हैं और साथ ही यहाँ पे CN टावर है और ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। इस टाइम बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब यहाँ से हम चलते हुए जाएंगे अपनी मंजिल पे। अच्छा, ये सारा इन्होंने ना UK के तर्ज का लगता है इनका बाहर निकल के ना, क्योंकि ये UK को फॉलो करते हैं तो ये सारा UK की तर्ज का लगता है। बहुत ही प्यारा इन्होंने बनाया हुआ। अभी रेनोवेशन चल रही है इसकी। टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। टैक्सियाँ खड़ी हैं, आपने बस लेनी है और निकल जानी है। इसके अलावा यहाँ पे साइकिल्स हैं, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। ये देखें, आप बस टैप करें, पे करें और साइकिल ले लें। पर आवर होता है इसका। ये जी सारा व्यू है यहाँ से और ठंड भी काफ़ी है आज, ज़बरदस्त सा व्यू। ये है जी रियल टोरंटो, जिसका आज पता लग रहा है कि हम कनाडा में आए। क्योंकि ब्रैम्पटन में रहो या मिसिसागा में, ऐसा लगता है वहाँ पे देसी कम्युनिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ना ये फील नहीं आता। फाइनली जी वॉक करते करते हम लोग पहुँच गए। 7 o'clock हो चुके हैं। ये हम आ गए हैं जी अंदर। यहाँ पे ये छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं जिनसे आपको फूड अवेलेबल हो जाता है इजीली। फाइनली जी हम पहुँच गए हैं टोरंटो स्क्वायर पे और सर्दी की भी इंतहा है आज। और ये जी मेन टोरंटो का स्टॉप। ज़बरदस्त सा व्यू और बहुत ही प्यारा लग रहा, बहुत ज़्यादा। हम आ गए हैं जी टोरंटो ईटिंग सेंटर, जो कि है ये। हम आ गए जी टोरंटो ईटिंग सेंटर में और चल के देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्योंकि मेरा भी आज फर्स्ट टाइम है मैं यहाँ पे आई हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त सा इन्होंने अपना क्रिसमस का ट्री यहाँ पे लगाया। ज़बरदस्त इनकी डिकोर बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा। ये मेन इनका व्यू। ये हम अब आए हैं जी 3rd फ्लोर पे
اور یہ دیکھیں زبردست، زبردست، بہت ہی پیارا. ایون کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے لیکن پھر بھی عوام یہاں پہ ہے اس ٹائم بھی، کیونکہ آج ویکینڈ ہے تو ویکینڈ پہ لوگ ٹورنٹو والی سائڈ پہ ہی آتے ہیں. یہ جی ہم آ گئے ہیں یونگ اسٹریٹ پہ. زبردست سی خوبصورت سی اسٹریٹ بنی ہوئی ہے یہ. اچھا اتنی سردی ہے پھر بھی لوگ ہیں یہاں پہ گھومنے پھرنے کے، کیونکہ آج ویکینڈ ہے، لوگ ویکینڈ صحیح مناتے ہیں. ہم پہنچے تھے ان کی کورین شاپ پہ، جس میں تو زبردست سا گیم تھا. بہت دست انہوں نے یہ بنائی ہوئی ہے. بہت ہی پیاری کورین شاپ ہے یہ والی. یہ آج کل جو ان کے فیمس کریکٹرز چل رہے ہیں سارے انہوں نے وہی یہاں پہ رکھے ہیں. فائنلی جی ہم آ گئے ہیں ٹورنٹو کے ٹائم اسکوائر پہ. ہم اسے ٹورنٹو کا ٹائم اسکوائر کہہ سکتے ہیں. اوکے اوکے. یہ تھا جی آج زبردست. زبردست تھا ویو، بہت زبردست. یہ دیکھیں یہ ہے جی پھر ہم نے یہاں سے پھر اب ہمیں سب وے لینا ہے، اور اب سب وے ٹرین کا ہم ویٹ کریں گے. ٹرین آئے گی تو پھر ہم یہاں سے جائیں گے. یہ فرسٹ فلور پہ انڈر گراؤنڈ چلتی ہے یہاں پہ ٹرین. چلیں جی ہماری ٹرین آ گئی ہے. اب ہم چلیں گے یونین اسٹیشن. یہ سیدھی یونین اسٹیشن جائے گی. فائنلی ہمارا اب ہم یہاں پہ ایلیویٹر ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں ملے تو ہم اوپر جائیں اوپر والے فلور پہ. فائنلی ایلیویٹر ہمیں مل گئی ہے. اب ہم ایلیویٹر میں جائیں. فائنلی اب بیک کا سفر سٹارٹ ہو گیا ہے، واپس ہم جا رہے ہیں. اور یہ ہم دوبارہ گو اسٹیشن پہ آ چکے ہیں. یہ مال کے اندر سے ہوتا ہوا جاتا ہے. اتنی سہولت بنائی جاتی ہے کہ یہ آپ کو اس میں بتا دیا جاتا ہے کتنے ٹائم پہ آپ نے کون سے اسٹیشن پہ کھڑے ہونا ہے. تو جیسے کہ ہمارا کچنر کا ہے تو ابھی اس کو بتانے میں ان کا ٹائم ہے. جب اس کی باری آئے گی کچنر والے کی تو اپڈیٹ ہو جاتا ہے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہاں کی لائف بہت بیزی ہوتی ہے ایز اے فادر یا ایز اے ہاؤس وائف، ایز اے مدر. تو ویکینڈ ہی ہوتا ہے فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے. تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی آپ اپنے ویکینڈ میں بچوں کو ٹائم دیں، اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. حالانکہ ویکینڈ پہ بالکل بھی دل نہیں کرتا کہ آپ کہیں جائیں، کیونکہ پورا ویک انسان اتنا تھک چکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بچوں کے لیے نکلنا پڑتا ہے. آخر میں اگر آپ کو میرا ویلاگ اچھا لگا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.